बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। कंज़ुल कुरान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पारा 24 की तवील आयात में वक्फ़ इआदा और इब्तिदा को सुनने सुनाने जा रहे हैं। पारा 1 से 23 तक की तवील आयात को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इसी तरीके से आप प्लेलिस्ट पर भी जाकर मुकम्मल 1 से 23 पारे की तवील आयात में वक्फ़ इआदा और इब्तिदा को सुन सकते हैं। तो सुनते हैं आज के 24 पारे की तवील आयात को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्न काशिफातु दुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्न मुमसिकातु रहमतिही। कुलिल्लाहुम्म फ़ातिरस्समावाति वल अर्दि आलिमल ग़ैबि वश्शहादति أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم
वहक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस वक़ाल الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون। प्यारे नाज़रीन, ये पारा 24 की तवील आयात में वक्फ़ यादा और इब्तिदा को समझाया। मज़ीद 30 पारों को सुनने के लिए हमारी चैनल कंजुल कुरान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए ही इतना ही फ़कत। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।